गॉर्जियस साड़ी माने पूरा यूनिक यूनिक डिजाइन माने जेंटा कि मार्केट नहीं पाई परन हसबु देखामा डांसिंग आइकन साड़ी एटा कलर पूरा गारंटी रहछि तार कलर बिल्कुल नहीं जाय हमर दुकान कैश ऑन डिलीवरी अछि एटा देखुन हमर एवरग्रीन कलेक्शन बहुत चलछि एटा पूरा एक्सक्लूसिव डिजाइन माने सब कलर देखुन गंदा दिसु जबरदस्त रहबा पूरा प्राइस कम लागबा जिन माने सप्ताहर अल्टरनेटिव खोजुछन इटा माने नहीं परबा बस गुडे कपड़ा पूरा पॉलिश रहबा बहुत डिमांड थिला स्टॉक सरी जेतला एटा उठे डिमांडिंग कलेक्शन याद रेट टिके कमी छै जहा लेबी 100 200 500 टका सब साइड। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु संबलपुर संतोषी हैंडलूम के नमस्कार मुई संतोषी हैंडलूम स्वागत करछे तो याद एंता कि रजो आसुचे शीतल षष्ठी आसुचे आउ हेता लगी देखे दमा आउ याद रेट टिके कमी छै जहा लेबी 100 200 500 टका सब साइड फरक पड़बा कम हेचे तो देखुन सबको पहले मैं लोकेशन टा थोड़े बते दूचे कुष्टापड़ा पूरा जाना माना जगह संबलपुर सोमेश्वरी मंदिर पाखे अच्छे कुष्टापड़ा गली के एंटर करबे पूरा सीधा सीधा 4 नंबर घर है पूरा बाटे बाटे अच्छे आराम से पाई जिवे आउ हमर ऑनलाइन प्रोसेस केनता बहुत कंफ्यूज थिसन केनता हबा हमर दुकान कैश ऑन डिलीवरी अछि कैश ऑन डिलीवरी रे गुटे साड़ी रे माने जेंता कि आपण ई गुटे साड़ी यदि मगाबे गुटे साड़ी रे यदि कैश ऑन डिलीवरी करबे 200 टका लागसी यदि फोन पे करबे टोटल पैसा यदि फोन पे करबे गुटे साड़ी रे शिपिंग चार्ज 80 टका लागबा हैला आउ यदि सीओडी करबे 200 टका टा मते फोन पे करबे एडवांस आ साड़ी रो पैसा जेंटा भी हबा डिलीवरी होय देबे एतकी हमर प्रोसेस आ इतानु बेसी किछ न कंफ्यूज न हेबे कम दाम रो स्टार्ट करमा देखुन सबको पहला कलेक्शन आज इटा देखामा एटा बहुत डिमांड थिला स्टॉक सरी जेतला फिर नुवा स्टॉक आसी छै देखुन इधर मु कलर ऑप्शन देखे दोछ एटा प्लेन रे सफ्टा रहसी आ कुंभ रहसी एते प्राइस टा कना रहछ प्राइस भी बता दमा देखुन कलर ऑप्शन माने देखुन केतरा आसबा फर्स्ट कलर ऑप्शन माने देखि दो पूरा सफा काम रहसी एटा धोड़ी सफ्टा वाला धोड़ी सफ्टा रे एटा ओटे देखो स्कूल यूनिफॉर्म कोले भी चलबा एटा यूनिफॉर्म साड़ी बढ़िया हवा पूरा अरे मस्त कलर टे छै पूरा देखुन शाइनिंग कलर रे पूरा शाइनिंग हवा एटा एटा सब कलर ऑप्शन रे धोड़ी सफ्टा डिजाइन चारटा कलर अछि जेंटा में 2100 टका पड़बा 2100 टका मात्र 2100 तार पर देखुन एबे देखि दमा बिहार लोगन लगे दबार करबा के याद एंता षष्ठी रो भी लोगन आसुचे दबार करबा लगे सब नसन देखुन एटा से एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज पीस बाहर बाइथरे तार भी कलर ऑप्शन में देखियन देखुन ये कलर ऑप्शन तीन चारटा कलर आसी देखुन आइता प्राइस टा जेंटा भी नेबे सेम रेट है मात्र 1300 टका एटा जिन नेले 1300 जेंटा भी नेबे 1300 देखो 1300 टका रे आपण मान कोइटा मिली जाउ विद ब्लाउज पीस तार पर देखुन डिजाइनर जेंटा आसी गुटे गुटे करे देखे दमा देखुन एबे स्टार्ट कर दमा सिंगल बॉर्डर रो देखुन सिंगल बॉर्डर डिजाइनर सिंगल बॉर्डर रो स्टार्ट हे जाउ छे आइता प्राइस टा एटा 3500 इथरे ब्लाउज पीस अछि 3500 टका 3500 देखुन एटा देखुन एटा भी सिंगल बॉर्डर रे अछि एटा 3000 टका बहुत वैरायटी कवर करमा खाली वीडियो रे बनी के रखू एटा आसबो 3000 रे एटा 3000 टका रे आसी अछि इति मान के ब्लाउज पीस नै आसी ब्लाउज पीस ना आसे एक्स्ट्रा नेबे 100 टका पड़सी अवेलेबल अछि एटा आसबो 3000 टका 3000 टका रे आसी जाउ छे एटा ओटे तार बात आसी होला रामा ग्रीन रेड रो कॉम्बिनेशन रे अछि रेड रे आसबो आ एटा आसबो 3000 टका रे एटा भी 3000 टका रे अछि देखुन प्लेन दा एटा ओटे देखो इतार ऊपर स्थान आपण माने देखि देबे एटा स्थान थिला एटा धोड़ी वाला अछि देखुन आइता प्राइस एटा आसबो 3500 टका रे एटा ओटे डिमांडिंग कलेक्शन 3100 थिला 3000 टका लागबा 3000 टका रे सबुतरे प्राइस कमी जाई छे प्राइस कम अछि एतार कलर माने बहुत बारबा एटा गाजर कलर रे देखले एटा सब पिंक रे देखुन एटा पिंक रे ब्लू रे कॉम्बिनेशन एटा आसबा 3000 टका रे 3000 टका रे एतार बहुत कलर माने बारबा देखुन एटा ओटे आसीला तार बाद देखुन एटा भी आसबा 3000 टका एटा भी 3000 टका रे आसी जाउ छे देखुन पूरा फिनिशिंग सिल्क बॉर्डर एकदम सफा सफा रहबा देखुन एटा आसबा 3300 टका रे एटा आसी जाउ छे नेक्स्ट कलेक्शन एटा ओटे देखुन मयूर डिजाइन ऊपर देखुन 2900 टका रे देखुन बहुत वैरायटी पाइबे एटा ओटे सब जुड़ा जुड़ा रहसी गुटे गुटे पीस देखो जा सब दुई पीस आसी चार चार पीस कहबेले समान डिजाइन मिली जबा आइसर मासर दबा लगी एटा आसबा 3000 टका 3000 टका रे आसी जाउ छे तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन देखो एटा ओटे आसी वाला घर घर डिजाइन रे अछि 3000 टका एटा भी 3000 टका रे आर आंचल फोटो कहले भी मिली जबा फोटो सब पूरा मिली जबा देखुन एटा ओटे छोट छोट सफ्टा डिजाइन आसी एटा आसबा 3100 टका रे आसी जाउ छे एटा ओटे तार बाद आसी एटा देखुन एटा पिंक कलर रे अछि रेड रो कॉम्बिनेशन 2800 टका रे एटा ओटे डबल बॉर्डर ऊपर अछि 3500 इतरे भी ब्लाउज पीस नै आसे इतरे ब्लाउज पीस नै आसे एटा ओटे देखुन कोणार्क डिजाइन ऊपर कितने सुंदर डिजाइन अछि कम प्राइस ऊपर एटा आसबा 3000 टका रे 3000 टका रे आसी जाउ छे कम दाम रो कलेक्शन बहुत ते पाबे
कलर देखो केते तेज अछि कॉपर सल्फेट कलर अछि रेड बोर्डर आसो हम्म। एटा आसो 2900 2900 टंकारे आसी जाउछे एटा उटे देखो छोट छोट सबटा डिजाइन अछि 3000 रो 3000 इधर टंकारे बहुत कलर अछि सब कलर अवेलेबल अछि हिंदी देखो रे एटा भी छोट छोट लाइन सबटा सेम अछि ना सेम डिजाइन 3000 टंका सेम 3000 टंकारे एटा कलर ऑप्शन रे आपन मानकु मिली जिबा आर गुटे कलर एटा रामा ग्रीन रे एटा उटे रामा ग्रीन रे आसी देखो जाउछे 3000 टंका सेम 3000 टंकारे जेंडर पसंद अछि टिक मारुन व्हाट्सएप करूम फुल फोटो भी फुल मिली फोटो जिबा मिली जिबा आ जहा कि जेंडा पसंद होचे टिके खाली जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे देखो क्वालिटी देखो एटा उटे आसी पूरा सफा सफा रहबा घर घर डिजाइन रे रेट मात्र 2800 2800 टंकारे देखो नेक्स्ट कलर ऑप्शन देखो एटा उटे देखो एटा रेड कलर रे ग्रीन रे कॉम्बिनेशन अछि एटा प्राइस टा सेम 2800 सेम 2800 टंकारे आसी जाउछे देखो डिजाइन मन देखो सब पूरा मस्त रहबा देखो एटा आसबा 2900 2900 टंकारे आसी जाउछे तार बाद देखमा एटा देखो मस्त डिजाइन टे पूरा एटा अछि कॉफी कलर रे अछि रेड रो कॉम्बिनेशन आ एटा आसो 3500 3500 टंकारे येलो कलर ऊपर आसी गेला देखो येलो रे मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि 2900 टंकारे एटा तार बाद रेड कलर रे ग्रीन रो ए डिजाइन टा कॉम्बिनेशन गुटे बहुत डिमांड अछि देखो 3100 टंकारे आसी 3100 जाउछे एटा देखो एटा एटा रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन रेड रे व्हाइट 3D देखो 2900 2900 टंकारे अभी नो तो आपण मानकु सब कैश ऑन डिलीवरी रे अवेलेबल हे जाय छे देखो। बहुत जन कमेंट करसन सब वीडियो रे प्राय थिसी कि कैश ऑन डिलीवरी रो साड़ी आनुन बोली देखो एटा कैश ऑन डिलीवरी ऊपर आसी जाय छे 2900 नेक्स्ट कलेक्शन एटा उडे देखो मस्त डिजाइन टा छै पूरा पूरा नवा नवा कलेक्शन देखाबो देखो एटा उटे आसी गेला देखो ये मल्टी कलर रे अछि देखो हां आचो इतर दाम वाला टा एटा कम दाम रे भी अछि एंता डिजाइन एटा प्राइस रो 3300 3300 3300 टंकारे आसी जाउछे 3D पैटर्न डिजाइन देखो के तो मस्त छै एटा आसबा 3100 3100 टंकारे कलर रे अछि देखो मेरून रो कॉम्बिनेशन 3300 एटा भी 3300 टंकारे आसी जाउछे कम दाम रो वैरायटी देखो सब डिजाइन पाइबे देखो एटा अछि 3D पैटर्न रे 3100 टंकारे आसी जिबा तार बाद एटा उटे एटा से कॉटन पाटो कलर रे अछि ना देखो हां एंता कलर रे अछि एटा आसबा 3100 टंकारे 3100 देखो सब लोएस्ट प्राइस रो साड़ी माने किते नुवा नुवा डिजाइन अछि देखो एटा उटे आसेला तार बाद पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आ एटा आसो 3000 टंका 3000 टंकारे एटा आसी जाउछे मेहंदी आ एटा अछि मेरून रो कॉम्बिनेशन मेहंदी रे मैरून अछि देखो एटा ब्लाउज पीस वाला इथरे ब्लाउज पीस बारबा जेंथरे ब्लाउज पीस अछि मैं कहि दोछु ब्लाउज पीस अछि जेंथरे किछ ना कहबा इथरे ब्लाउज पीस ना रहे एटा आसो 4000 टंका रे 4000 टंकारे आसी जाउछे देखो एटा उटे कलर कॉम्बिनेशन देखो केंदा दिसो मस्त रहबा ऑरेंज रे कॉफी आ एटा आसो 3500 टंकारे आसी जिबा कम कम दाम वाला वैरायटी बहुत टे पाइबे देखो एटा उटे तार बात आसी गला देखो येलो रे कॉफी रो पूरा कॉम्बिनेशन सफा सफा काम रहा 3200 टंकारे एटा देखो आसी याडे आहुरी भी अछि हां जतके होचे कवर करमा देखो एटा उटे जेते होचे सब लो प्राइस रो साड़ी माने देखि दमा जेने कि खास रजल लागि आ शीतल षष्ठी लागि सब आसी जाय छे 3200 तार पर देखो टिके ऊंचा ऊंचा रेट रो देखामा एटा सब बिना ब्लाउज वाला देखले यादी जेने भी भारबा सब ब्लाउज वाला भारबा एबे ब्लाउज पीस ऊपर देखि वाला भारबा देखो एटा उटे आसी गला एटा ब्लैक कलर रे अछि ना ओटा हां ब्लैक है ब्लैक रेड रहबा ब्लैक रे रेड रो कॉम्बिनेशन एटा आसबा 4100 4100 टंका रे आसी जाउछे देखो एटा उटे तार बाद देखो कोणार्क पैटर्न रे आसी गेला देखो एटा आसबा 4700 टंका रे रेड कलर और लाइट कलर ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे अछि जबरदस्त दिसवा पूरा आउ एटा प्राइस होबा 4500 टंका रे आसी जाउछे एटा उटे तार बाद आसी गेला ना देखो डबल बॉर्डर रेड ब्लू रो कॉम्बिनेशन रे कॉम्बिनेशन रहबा आ इतर फुल बॉडी देखो फुल बॉडी किसी अंदर रहबा एटा आसबा 4000 टंका रे 4000 टंका रे आसी जाउछे एटा उटे देखो ब्लू रेड रो कॉम्बिनेशन टेराकोटा डिजाइन रहबा आइता आंचल देखो रेड कलर रे आंचल दा अछि रेड आंचल रहबा आ फुल बॉडी देखो किसी अंदर रहबा आइता प्राइस रहबा 4500 4500 टंका रे आसी जाउछे तार बाद देखो एटा देखो लाइट मस्त कलर डिजाइन पूरा जबरदस्त रहबा
আর এটা হচ্ছে আঁচলটা এটার ফার্স্ট দেখি আঁচল দেখুন এন্টার হবা রেড কালারের আঁচলটা আছে আর লাইট কালার বডি রহবা ফুল বডি বডিটা সেন্টার হবা এটা প্রাইসটা প্রাইস রহবা 5500 5500 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା এটা ওটা তারপর দেখুন পরভা টেরাকোটা টেরাকোটা ডিজাইন রে দেখুন আজ তো নয়া নয়া কফি রে গোল্ডেন গ্রিন আছে দেখুন আর এটা আঁচল এটা হচ্ছে দেখুন ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে আঁচলটা আছে আঁচল সেট হবা আর ফুল বডি দেখুন কি সেন্টার হবা এটা প্রাইসটা এটা আসবে 4600 4600 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে সফট ডিজাইন ফুল বডি সারা সফট আছে ফুল বডি সফট হবা এটা আসবে 5500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে তার কালার भी আছে দেখুন সেম 5500 কালার অপশন যাকে যেটা পছন্দ নেই পারবে দেখুন 5500 ଟଙ୍କାରେ দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন 3D প্যাটার্ন এটা ব্লাউজ পিস वाला এটা প্রাইসটা এটা ছিল 4300 ছিল 4200 লাগবা 4200 100 টাকা কম আছে 4200 টাকা দেখুন এটা কালার অপশন আছে সেম 4200 তারপর দেখি রে মা এটা হচ্ছে দেখুন এটা ডিজাইন টিকে অলগা আছে সেম 4200 সেম 4200 যেটা भी নেবে 4200 টিক মারুন WhatsApp করুন দেখুন লাইট কালার লাইট স্কাই কালার আছে কফি কালার হবে এটা আছে 5000 টাকা রে 5000 টাকা রে ডুয়াল সাইন আউট দেখুন এটা হচ্ছে মেহেন্দি রে মেরুন কম্বিনেশন আছে আর সিল্ক বর্ডার রে আছে সিল্ক বর্ডার 5500 টাকা রে আসিবা দেখুন এটা পিঙ্ক রে ব্লু রে কম্বিনেশন পিঙ্ক রে ব্লু কালার টিকে অলগা ডিজাইন টিকে অলগা দেখুন সেম 5500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওদের তারপর আছে এলা দেখুন এটা ওদের সবটা ডিজাইন উপরে বক্স প্যাটার্ন আর এটা আঁচল সাইড আঁচল ফুল বডি দেখুন কি সেন্টার হবে এটা ফুল বডি এটা প্রাইসটা প্রাইস হবে 6200 হ্যাঁ এটা ওদের তারপর দেখুন নবকোটি রে সিঙ্গেল বড় নবকোটি রে হবে এটা আর এটার প্রাইস আসবে 7000 টাকা 7000 টাকা 7000 কালার দেখুন পুরো ইউনিক কালার হবে এটা এটা ডিজাইন পুরো মস্ত কালার আছে দেখুন এটা শাইনিং পুরো সে পাটও ভলিয়া শাড়ি দেইটা আসি যাইছে এটা পুরো 120 বাই 120 কপড়া রয়েছে আর ফুল বডি দেখুন কি সেন্টার হবে এটা প্রাইসটা এটা হবে 6500 টাকা রে দেখুন এটা ওটে আছে এলা দেখুন এটা भी নবকোটি প্যাটার্ন রে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে 6500 টাকা রে আসিবা রে আছে দেখুন আইতার প্রাইসটা 6500 টাকা এটা তার বাদ আছে এলা এটা গ্রিন কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে গ্রিন ব্লু র হবে সেম 6500 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে পিঙ্ক রে আছে পিঙ্ক রে গ্রিন সেম 6500 ଆଉ ଆଞ୍ଚର ଫଟୋ ମାଗଲେ ବି ମିଳି ଯିବା ନା ସବୁର ଫଟୋସ୍ ମାନେ ମିଳି ଯିବ ଦେଖୁন এটা ওটে এনিমাল প্যাটার্ন উপরে এটা ଟିକେ ଚौड़ा ବଡ ଅଛି সেম 6500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে বাকি ଆମର ତ ଜାଣିଛନ୍ ଡବଲ ବଡର ବହୁତ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି କିଛି କିଛି ଦେଖେଇ ଦମା ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କମ ଲାଗବା ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ କମ ଅଛି ସବୁର ମତେ ମେସେଜ କରିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ବତା ହବା শাইনিং কালার দেখুন আর পুরা হোলসেল প্রাইস লাগবা ব্যাপারী মানে নেই করে বিকি পারবে দেখুন जबरदस्त रहबा क्वालिटी मस्त रहबा पूरा आंचल शाइनिंग हबा बॉडी भी शाइनिंग हबा आई तर प्राइसटा मेसेज करू जानि पारबे प्राइस बता हबा जतके हबा फटाफट कवर करवा देखुन डबल बॉर्डर रे एटा माने आसी जाइछे नवकोटी पैटर्न रे अछि एटा गोटे कॉटन पैटर्न डिजाइन रे अछि देखुन एटा भी नवकोटी डीप पैटर्न रे आसी जाउछि देखुन सब डबल बॉर्डर रो बेस्ट कलेक्शन आछे एटा गोटे फाइन क्वालिटी रहबा तार बाद हमें देखि दमा यूनिक कलर पूरा कलर देखुन गंदा दिसु जबरदस्त रहबा पूरा और ई कलरटा एबे बहुत चली छै ना देखुन हां मेसेज करबे प्राइस बता हबा इरा ओते तार बाद देखुन स्क्रीनशॉट नो ना मेसेज करूं आपन को बेस्ट प्राइस पूरा लागि जिबा माछो बॉर्डर बहुत कलेक्शन पाइबे माछो बॉर्डर रे डबल बॉर्डर देखुन जहां भी दरकार कि जल्दी बुकिंग करूं एबे तो प्राइस पूरा लोएस्ट अछि आ बहुत बढ़िया बढ़िया नवा नवा डिजाइन रो साड़ी माने भी आसी जाई छै যদি বিহা লাগি নেবে বিহা ভি লাগি যদি নেবে বলে ইয়াতে ফায়দা রে रहबे দেখুন রেট টিকে সস্তা আছে এটা भी সবটা ডিজাইন রে আসি হচ্ছে দেখুন এটা বহুত বঢ়িয়া रहबा এটা ডবল বড় ভরপুর কালেকশন পাবে জেন কালার জেন ডিজাইন খুলবে সব পাবে এটা দেউলি ডিজাইন রে আছে দেউলি আর চক্র ডিজাইন রে আসি এটা পছন্দ আছে স্ক্রিনশট নুন মু প্রাইস বতে দেমি পুরো হোলসেল রেট লাগবা ইয়া দেখুন টিকে গর্জিয়াস শাড়ি মানে দেখমা উঁচা উঁচা রেট रो এবে দেখি रमा सब एकदम यूनिक डिजाइन टिके टिके आज कवर करमा आज वीडियोटा लंबा बनवा आराम से देखुन वीडियो को एंजॉय करूं सब वैरायटी देखावा देखुन এটা দেখুন এটা হচ্ছে 8 বর্ডার वाला
आठ बॉर्डर वाला अच्छे দেখুন आउ मयूर नर्तकी पैटर्न रे आसी প্রাইস মাত্র 6500 6500 6500 देखुन जेंटा कि 7000 थिला हेबे 6500 टंका रे मिली जाउची अपन मान 6500 500,000 कम रे ही अपन को सब देखुन। साड़ी मिली जिबाइनो खाली जल्दी जल्दी बुकिंग करोन आउ प्राइस जानबा ले जेंटा प्राइस ना को अबर प्राइस जानबा ले मेसेज करोन 6500 এটা 6500 ଆଉ ଇନୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ कैश ऑन डिलीवरी रे साड़ी मिली जिबा দেখুন এটা গর্জিয়াস শাড়ি মানে পুরো ইউনিক ইউনিক ডিজাইন মানে যেটা কি মার্কেটে নাই পাই পারন হাসু দেখামা পুরো এক্সক্লুসিভ শাড়ি মানে দেখুন ଏ ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି আঁচল বডি দুইটা দেখা হবো এটা তো আঁচল সাইড ফুল বডি দেখুন কিছু অন্তর হবো এটা ফুল বডিটা ଆଉ দেখুন প্রাইস রবা 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କା ରେ 8000 ଟଙ୍କା। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ଦେଖୁন ପ୍ୟାରଟ ଗ୍ରୀନ ରେ ଅଛି ମେରୁନ ର କମ୍ବିନେସନ যেটা भी प्राइस কুহা হচ্ছে ফিক্স প্রাইস है होलसेल प्राइस है हां बार्गेनिंग नानो किसी भी हमें डिस्काउंट नहीं करि पारू काहे कि होलसेल रेट है अपन प्राइस बहुत से सुनुन देखुन अच्छा जरूर पसंद लगवा देखुन এটা তো अरे ফুল फुल বডি बॉडीটা এটা প্রাইসটা 120 বাই 120 কপড়া পুরো পলিশ রবা প্রাইস রবা মাত্র 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କା ରେ এটার ভ্যারাইটি মানে দেখে দউছ কলর অপশন মানে আসি ଯିବ এটা কলর উপরে কিছু গ্যারান্টি আছে কি कलर पूरा गारंटी रही तार कलर बिल्कुल नहीं गया 120 कपड़ा पूरा फाइन रहबा देखुन দেখুন এটা भी सेम 8000 रो 8000 ଟଙ୍କା ରେ ସେମ ଆସି ଯାଉଛି ପର୍ପल ପିଙ୍କ ରେ ଆସି ଗଲା ଦେଖो सेम 8000 टाका सेम 8000 ଟଙ୍କା ରେ ଆପଣ और स्क्रीनशॉट नो व्हाट्सएप करूँ এটা ଗୋଟେ मस्त कलर टाइप पूरा काम देखुन एकदम फिनिशिंग रहबा काम देखुन देखुन पूरा सोफा सोफा এইটা সবু 8000 ଟଙ୍କା सब 8000 जेंटा भी नेबे 8000 8000 ଟଙ୍କା ରେ पूरा एक्सक्लूसिव डिजाइन माने आंचलটা भी बहुत बढ़िया डिजाइन আছে দেখুন फुल बॉडी के अंदर रहबा फुल बॉडीটা দেখুন आउ এটা भी আসবে 8000 रे দেখুন এটা ଗୋଟେ ডিজাইন দেখবে এটা নয়া ডিজাইন আসছে এটা উঠে দেখুন कलर कॉम्बिनेशन দেখুন কেনটা দিছবা পুরা এই কলরে তো পাটো মানে আছে না हां দেখুন এটা কটন রে আছে 120 বাই 120 কপড়া পুরা আঁচল দেখুন আঁচলটা দেখুন পাটো গুলা গ্লেজ আসবে পুরা ঘোড়া ডিজাইন রে আছে আউ ফুল বডি দেখুন কিছু अंतर रहबा বডিটা দেখুন আইতার প্রাইস प्राइस আসবে 8500 8500 টଙ୍କା রে তার भी कलर ऑप्शन মানে পাই যাবে দেখুন এটা ব্লু দেখলে এটা পিঙ্ক কালার এটা আহুরি গর্জিয়াস দিছবা পিঙ্ক রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন কেন দিছু যে খালি দেখুন ডিজাইন পুরা জবরদস্ত रहबा দেখুন আঁচল দেখুন পাটো গুলা লুক আসবা सेम आंचल रोज सेम आंचल पूरा सेम डिजाइन है खाली कलर ऑप्शन যাকে যেটা পছন্দ नहीं পারবে 8500 8500 টଙ୍କା রে আসিবা এটা ওটা দেখুন অরেঞ্জ আর ব্ল্যাক পুরো গর্জিয়াস দিছবা দেখুন আইটা দেখুন তিনটা ডিজাইন আছে না বডি রে তিনটা হ্যাঁ তিনটা কালার আছে আঁচল আঁচল সাইড ফুল বডি দেখুন ফুল কিছু বডিটা দেখুন আইটা প্রাইস প্রাইস রবা 8500 8500 টଙ୍କା রে সবটা ডিজাইন भी খুব সুন্দর দেখুন সিঙ্গেল মাত্র সবটা 7500 7.5 7500 দেখুন সবটা ডিজাইন মানে খুঁজুছন এটা মানে নেই পারবে সেম 7500 তারপর আমি দেখি লাইট কালার বহুত খুব সুন্দর দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আসিছে আউ যেন মানে এটা দেখুন নেবালি চাহুছন নেই পারবে এটা বহুত বঢ়িয়া रहबा এটা তো আঁচল সাইড মাছ ডিজাইন রে আছে না মাছ ডিজাইন আছে ফুল বডি দেখি দেখুন কিছু अंतर रहबा এটা ফুল বডিটা যেন মানে সবটার অল্টারনেটিভ খুঁজুছন এটা মানে সব নেই নেই পারবে পারবে প্রাইস রবা 7500 7500 টଙ୍କା রে এটা উঠে আসছে হাতি সওয়ারি হাতি সওয়ারি ডিজাইন সিল্ক বর্ডার এটা শাইনিং হবে নোয়া কলর রে আসছে कलर দেখুন কেনটা দিছু জবরদস্ত रहबा पूरा আঁচল দেখুন সিনারি আঁচল আছে সিনারি আঁচল ফুল বডি দেখুন কিছু अंतर रहबा আইতা প্রাইস प्राइस रहबा 9000 टंका पूरा एक्सक्लूसिव है डिजाइन माने कलर माने सब नोआ नोआ रहबा এটা ওটা দেখুন তার বাদ আসছে হলো দেখুন জবরদস্ত रहबा पूरा এটা ওটা মস্ত লাগুছে আমকো সে ডিজাইন রে আছে দেখুন ময়ূর कलर ডিজাইন कॉम्बिनेशन है इधर आंचल देखुन आंचल भी जबरदस्त আছে দেখুন स्टैंडर्ड बॉर्डर माने 150 আমার পাখে স্টার্ট আছে 150 নেবে যেতে উঁচা রেট তক নেবে সব বাহারবা কোয়ালিটি হিসাবে দেখুন এটা भी स्टैंडर्ड बॉर्डर है प्राइस रहबा 8000 टंका 8000 টଙ୍କା এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটা তার বাদ আসছে এলা দেখুন পিঙ্ক কালার রে ব্ল্যাক র सेम डिजाइन कलर ऑप्शन कलर ऑप्शन रे আসি যাচ্ছে আর ওইটা রেড কালার র ধড়ি মুটা रेड আছে आंचल रहबा फुल बॉडी की चेन फुल बॉडी देखो प्राइस भी सेम रहउছে प्राइस भी सेम रहबा सेम 8000 ही लागबो দেখুন দেখুন যাকে যেটা পছন্দ नहीं পারবে सेम 8000 8000 টଙ୍କା রে এটা ওটা আসি এলা তার বাদ দেখুন দেখুন লাইট কালার এটা আহুরি জবরদস্ত আছে পুরা এটা দিছু যে খালি দেখুন পুরা মানে কপড়া গ্লেজ করবা শাইনিং হবে এটা ওটা মস্ত লাগবা 120 বাই 120 আচ্ছা এটা তো আঁচল সাইড ফুল বডি দেখুন কিছু अंतर रहबा আইতা প্রাইসটা प्राइस रहबा 7500 7500 बहुत जन क्वेश्चन मार्केट रे कि माने 140 नंबर सूता আছে 140 सूता নাই রহে সম্বলপুরি রে হাইয়েস্ট 120 রয়েছে এটা 120 বাই 120 140 ক্যান্সিডর বিনা আছে 120 বাই 120 सूता রয়েছে আর এটা তার বাদ আসি এলা দেখুন দেখুন এটা ওটা
এটা ওটে পুরা এক্সক্লুসিভ ডিজাইন মানে সব দেখুন এটা কলসি গড় ডিজাইন রে আছে ফুল বডি রে দেখুন দেখুন, আঁচলটা এটা আছে আঁচল সম্পূর্ণ side। ডিজাইন ଆଉ ফুল বডি দেখুন কি সেন্টার হবা হুম 120 বাই 120 কপড়া প্রাইস হবা 8000 টଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ଇନୁ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଦୁଇଟା ହେବା ନା দুই সুবিধা আছে দোকান কে ভিজিট করুন বহুত দেখি পারবে এটা দেখুন আমার এভারগ্রিন কালেকশন বহুত চলছে এটা এই শাড়িটা স্টক আউট হয়ে যেতলে ফের আসিছে গুটে পিস খুলি করে দেখি দউছি তার কালার অপশন বি বাহারবা হুম পুরো ভরি ভরি করে কাম রয়েছে এটা জবরদস্ত কাম রয়েছে দেখুন আচ্ছা আঁচল সেট আর ব্লাউজ হেভি ওয়ার্ক রয়েছে পুরো ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ ওয়ার্ক আসি ব্লাউজ যাଉଛି ওয়ার্ক হবা ফুল বডি দেখি দউন কি সেন্টার হবা এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা কানা रहबा প্রাইস সেম আছে এটা 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ কালার অপশন মানে যাকে যেটা পছন্দ নেই পারবে আর রামা গ্রিন দেখলে এটা হচ্ছে পিঙ্ক এটা পিঙ্ক কালার রে আর ওটা বাহারবা ব্ল্যাক হুম দেখুন সেম 9500 সেম 9500 যেটা নেবে 9500 দেখুন যেটা নেলে 9500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି স্ক্রিনশট পিক মারুন স্ক্রিনশট নাও নাও হোয়াটসঅ্যাপ করুন দেখুন এটা পিঙ্ক রামা গ্রিন আর ব্ল্যাক তিনটা কালার আসি যাଉଛି 9500 হুম তার বাদ আমি দেখি দেমা এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা পিঙ্ক কালার আর ব্লু কালার পিঙ্ক রে ব্লু সিঙ্গল ধড়ি বহুত লোক সিঙ্গল ধড়ি খুঁজছন হুম এসবু নেই পারবে সিঙ্গল বড় সবটা ডিজাইন সিঙ্গল বড় সফটওয়্যার ডিজাইন আর তার ব্লাউজ বি ওয়ার্ক রহবা দেখিয়ে আর ময়ূরের আঁচল আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ব্লাউজ ওয়ার্ক রহবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা body প্রাইস design কানা রହୁଛି প্রাইস রহবা 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି দেখুন সবটা উপরে দেখুন কেটে কালেকশন ডান্সিং আইকন এটা ডান্সিং আইকন শাড়ি এটা ডান্সিং আইকন শাড়ি আঁচলটা তো পিঙ্ক মস্ত রে কালার এটা আছে নোয়া কালার পুরো গ্রে কালার আছে হুম ফুল বডি দেখি দউন কি সেন্টার এটা প্রাইস প্রাইস রহবা মাত্র 8500 8500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି দেখুন এটা ওটা চৌড়া বর্ডার হুম পাট্টো ভলিয়া কালার রহবা পুরো দেখুন এটা প্রাইস প্রাইস রহবা 8500 8500 ଟଙ୍କାରେ তার বাদ দেখুন আসি এটা ওটা দেখুন পুরো নোয়া ডিজাইন আছে হুম পুরো ধড়ি একদম বসি কি রহবা আর জাগর ডিজাইন রে জাগর ডিজাইন আছে পুরো ধড়ি এটা বসি কি রহবা দেখুন আর এটার আঁচলটা আঁচল দেখুন দেখুন একদম সফা কাম হাতি ডিজাইন হাতি আঁচল ডিজাইন আছে তো 120 বাই 120 কপড়া রহবা ব্লাউজ প্লেন রয়েছে এর হ্যাঁ ফুল বডি দেখুন কি এটা সেন্টার রহবা ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা প্রাইস আসবে 7500 7500 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা ওটে রামা গ্রিন রে ব্ল্যাক হ্যাঁ এটা भी ডবল বর্ডার है হুম ডবল বর্ডার মানে 2500 3000 भी आसुचे हाँ। बाकी এটা দেখুন কোয়ালিটি জানি কি রেট है এটা পুরো ফাইন রহবা 2500 3000 নিয়ে 4000 5000 6000 সবু ডবল বর্ডার আসছে হুম এটা দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক है আর ফুল ফুল বডি বডিটা দেখুন দেখুন এটা প্রাইস এটা একদম ফাইন কপড়া রহবা আর প্রাইস রহবা 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটে দেখুন এটা দেখুন থাম্বনেল শাড়ি है হুম पूरा মানে ডিমান্ডিং কালার है লেমন येलो कलर बहुत चलছে সবটা দেখুন পুরো ইউনিক ডিজাইন রহবা ইউনিক দিসবার কি চাହୁଛୁ এসব নেই পারবে দেখুন হ্যাঁ আঁচল भी जबरदस्त রহবা আঁচলটা মেরুন কালারে আঁচল মেরুন রহবা আর ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে এটা দেখুন হুম ফুল ওয়ার্ক ডিজাইন আসি রহবা যাচ্ছে ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা আর ফুল ফুল বডি বডি দেখুন কি সেন্টার রহবা কেতে সুন্দর লাগুছে দেখুন मस्त ডিজাইনটা रहा कलर पूरा जबरदस्त रहा और प्राइस रहा 10500 10500 ଟଙ୍କାରେ এটা আসিবা তার বাদ देखो এটা ওটে আসিলা দেখুন पूरा एक्सक्लूसिव डिजाइन माने सब হুম এটা 5 গুড়ারে আছে না देखो हां এটা তো রাঞ্চল সাইড হুম एकदम আচ্ছা। सफा काम 120 बाय 120 कपड़ा ফুল বডিটা দেখুন फुल बॉडी अंत प्राइस रहा 9000 टंका 9000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটে তার বাদ আসিলা सब गॉर्जियस साड़ी माने নর্তকী প্যাটার্ন রে আছে आराम से नहीं पारबे हां এটা নর্তকী ডিজাইন রहा হুম कलर देखो यूनिक कलर है पूरा आंचल साइड और फुल full बॉडी body देखो টা किसी अंतर रहा এটার প্রাইসটা इधर प्राइस भी 9000 टंका 9000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে देखो এটা ওটে তার বাদ Bot সবটা star? ডিজাইন पूरा बॉट स्टार আছে এটা হুম স্টার আর প্লেন সবটা আছে দেখুন। দুইটা আছে এটা তো রাঞ্চল সাইড হুম ফুল বডি কিছু अंतर আছে এটার প্রাইসটা प्राइस रहा 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଯିବା देखो अब बेसी लंबा नहीं करूं गुटे जोड़े देखिए वीडियो के एंड करमा হুম देखो এটা स्टार স্টার देखो সফটওয়্যার पूरा क्लीन रहबा एकदम क्लीन হুম आंचल देखो पिंक रे कॉफी कलर काम कराई छी এটা তো আঁচল সাইড আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডি কিছু अंतर रहबा আর এটার প্রাইসটা কেন রହୁଛି प्राइस रहबा 9500 9500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা ওটে দেখুন ট্রিপল স্টার সবটা তিন লাইন স্টার रहबा হুম দেখুন বিস্কিট কালার রে আছে এটা তো আঁচল সাইড আর ফুল বডি টি দেখি ফুল বডি দেখুন কিছু अंतर रहबा এটা প্রাইসটা এটার প্রাইস আসবা এটা 10000 টাকা 10000 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখুন। আসি যাଉଛି এটা ওটে এটা আসিলা দেখুন এটা হচ্ছে বট স্টার বট সফটওয়্যার रहबा হুম মেহেন্দি কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন हां এটা শাইনিং है भाई कलर ময়ূরী এটা আঁচল সাইড ব্লাউজ ওয়ার্ক रहबा এটা হুম ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সাঙ্গা এটা ওটে বহুত সুন্দর ডিজাইন রে আছে ফুল বডি দেখুন কিছু अंतर रहबा হুম प्राइस रहबा मात्र 8500 8500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି দেখুন
এটা আজ লাস্ট কালেকশন রকমা এই ডিজাইনটা भी बहुत डिमांड আছে দেখুন হ্যাঁ এটার আঁচলটা আছে দেখুন সেম আঁচল রয়েছে হ্যাঁ রানিং প্যাটার্ন রয়েছে আর ব্লাউজ ওয়ার্ক भी সেম রয়েছে দেখুন আঁচল ব্লাউজ আর ব্লাউজ পিস আর বডিটা সেম রয়েছে ফুল বডি দেখুন কিছু এন্টার হবে হ্যাঁ এইটা প্রাইসটা প্রাইস রহব মাত্র 9000 টাকা 9000 টঙ্কার এটা মিলি যাচ্ছে বাকি দেখুন যদি এটা সব তো গর্জিয়াস শাড়ি মানে দেখলে থান শাড়ি যদি খুঁজবে হ্যাঁ সব भी আছে থান কালেকশন भी মিলিবা থান কালেকশন মানে भी পাই যাবে না দেখুন স্টার ডিজাইন রে আসি যাচ্ছে আঁচল ফুল বডি এন্টার হবে ফুল বডিটা সব ব্লাউজ পিস সাঙ্গে আছে প্রাইস রহব মাত্র 3500 টঙ্কার এই টাইপর भी বহুত পাই যাবে দোকান কে থরে ভিজিট করবে নহলে WhatsApp করবে সবুর ফটো মানে পাই যাবে দেখুন এটা সে বিলি থান কোসন বিলেই থান দেখুন সবু भी আছে মাত্র 3838 3800 টঙ্কার এটা মিলি যাবে দেখুন এটা ব্রো কালেকশন মানে भी সব পাই যাবে 3700 সব থান কালেকশন মানে হ্যাঁ আହୁରି भी कलेक्शन पाइबे दुकान के विजिट करबे आज एतकी रखि दमा हां आउ इनके आपण माने जदी विजिट होचन त इनो ड्रेस पीस थान कपड़ा रु नै करी लो प्राइस रु नै करी हाई प्राइस तक सब संबलपुरी साड़ी मिली जिबा देखो यादी एंता कि रोजो आसु जे रोजो लगी ड्रेस पीस माने कहबे बोले ड्रेस सेट माने भी আছে एतार भी वीडियो माने आपण माने पाई जिबे बाकी दुकान के थोड़े विजिट करूं सब जिनिस देखि पारबे जानि पारबे काना काना আছে हां तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूं शेयर करूं और हमार चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं नमस्कार।